तो देखिए बहुत कष्ट गला परे दुकान परिके पूरा सोनपापड़ी घरे तैयारी कर देले हां तो देखि पारते पूरा दुकान पर ही सोनपापड़ी दसुछु। हेलो हाय नमस्कार संग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आम भाई भौणी पुणी थोड़ा आसी एक नुआ भिडियो रे। तो जेहेतु आसलानी दीपावली तो दीपावली उपलक्षे आम बनैबू सोनपापड़ी। हां घरे बनैबू दुकान परिके सोनपापड़ी। हाँ तो दीदी घरे बनैबो दुकान पर सोनपापड़ी से जहाँ सब जिन दरकार आम आनी सारीचु। तो आज भावुँ या हाइट बढ़ी कि नुहे मुझे चेयर बसची बोली एमती दिशुची। तो मो आपा आसले माछ नहीं जी आनीते देखिए समुद्र माछ मो आपा बिकुंट। तो आम आसी नहरा माछ या पूर्व भी मो आपा माछ देते आउ थे ये आनला। हाँ तो माछ भी देखी दौचु मैंने आपण मैंने कहते प्राय सापुआ माछ किंतु हमर पाटिया माछ कह जाय एटा सापुआ माछ कहंदी किंतु हमर पटे पाटिया माछ कह जाय आ उठी नहरा माछ। तो ई दुई प्रकार माछ आछे आ दीदी एटी भात बसई देजी। तो बेसर पापड़ी दीदी बनैबा भातटा गुड़िस रे। ओहो तो सोल पापड़ी बनैबा पई जहा सब जिंस दरकार से सब मु देखि दोछु माने मु आनी सारची तो देखि दोछु सब। हमको सोनपापड़ी बनैबा पई सामग्री दरकार बेसन मैदा भी दरकार। हाँ चीनी निहाती दरकार आ बेसन मैदा आ लेंबू आ ओळैच देखि पारथे ओळैच एनो मीठा गाठा की लबंग दे देतो ना खाली ओळैच देबा माने ओळैच देने बासटा भल करियो ठीक अछि से हम ओळैच दोजु तीन खंड दीदी ओळैच छोड़ौजी तापर सेटा टी बाटी देई की माने गुंडो कर देबो ठीक अछि तापर सेतरे पडिबो देखिबा आपण आने वीडियो जानि परियो। तो ओळैच रे हम खाली मंजी काढी देजे एतिको टिके दबा बेसी दबा हां बेसी दबा वासना पई टिके दबा गुंडो कर दो सिर माने अति सहज रे आपण माने बनै देबे सोल पापड़ी ठीक अछि पुनी घरे हम आपण माने को बनै की देखैबू। एबा दीदी ओळैच गुंडो करी घिनि आनिछि गोटे छोट ताटिया एई कागज नउछि मु मैदा नउछि। हां एबा दीदी नउछि बेसन माने से दागरु टिके कम बेसन नबा तो तापर नबा हमें चीनी जोटा कि मेन जिनस। तो ये तीनटा जिनस ही जीव मैदा बेसन चीनी हाथ हाथ माने हाथ ताटिया नै छी। एबे दीदी कढ़ी रे दोछि तेल बेसन रे पकेबो तेल रे पड़िला बेसन आ मैदा एटा गुटे भाजा जी ठीक अछि भाजी पूरा माने कलर टा टिके चेंज होबा जा आ आपण जाइने घियो दे पारे किंतु हमर जेतु घियो नाही घियो रे बासनाटा भल आसबो हमें घियो देनु हम घर घियो नाही तो हमें दे देजे तेल रिफाइन तेल। तो हमें प्रथम थर बनाउछु त हमें जानि परनु कि परफेक्ट होबो कि होबनी सोल पापड़ी तथापि ट्राई करिया देखिया कि होउजी। आ मो दीदी एठी माने छाडी के चली गला से भात माने गालियो तो हमें टिके देखु जाऊ आ टिके होबो। तो फाइनली एटा हेई सारलानी बधे देखि परथवे एबे एथरे दीदी पकेबो ओळैच गुंड एतिको पके दे हां एते जे बाटाइला तो देने बासटा भलो करियो एडा हेला नै एबे काढी दो एबे चालुनी की पके देबो देने गुंड जते सब बाहरी जे पूरा। तो देखि परथवे दीदी एबे चालुनी रे चलै दोजी तो फाइनल देखि परथवे एतिको गुंड बाहर जी आ एतिको माने ता ऊपर खदडा अंश बाहर जेउ एतिको रखिबा जदी दरकार हुए तो एतिको मत लागै हे जिवो जदी दरकार हुए तो एतिको चले की आबे दे दो। तो एबे एथरे दीदी चीनी पकोजी कढ़ई रे तापर पानी दे देबा पानी दीदी बेसी दीदी जेउ जानी पने नै ढाल दे। तो दीदी एबे लेंबू चुपुड़ी जो तो सेथरे लेंबू पकाला कारण लेंबू पकेइले नरम भଳି रहइबो ठीक अछि माने बेसी टाण हो नने चीनी सेरा टाण हि जो संगे संगे ठीक अछि। तो अपन जतले बनेबे माने पानी टिके अल्प की देबे ठीक अछि पानी दे दीजी से हबले चीनी सेरा हबे मु ढाल थनी भई होला। हां तो अपन टिके खाली चीनी रे टिके खाली पानी देबे ठीक अछि देने सेटा हि जिवो। तो पानी रे पकी देखौ छ हेइ नै नै हेइ नै हेइ नै हेइ नै आ टिके हबो ना दीदी प्रथम तेल पक दोजु टी बेसी तेल पकिलु ना तेल दे बेसी देबा रे लागी जो काडे सेति में हम टी बेसी तेल देलु। तो फाइनली हे गलानी एबे दीदी माने एटा काढी दोजु तो देखि परथे एमती एमती करियो ठीक अछि तोय लगेइते देबेनी बहुत टाइम जेमती करते हो बे संगे संगे एटा करते हो नै तो लागी जी हां पूरा सब लागी जो शीघ्र करते हो हां थाली रे जब लागबो नै एटा को आस माने ठंडा हो जाय एरकम तो टिके हेबो तो माने टिके सख्त हो जाय फर्स्ट टाइम बनौती देखै किस होउची। तो एबे फाइनली माने एटा टान नै हे गलानी एबे हाथ तोरे एटा हे करते हो नेमी बाबूजी एटा ताती जी ना छोटो रे नै की करी
ହଁ ସେ ଚଟୁଟାରୁ ନେଇଗଲା ହଁ ବାସ୍ ହଉନି ବୁଝିନା ମୁଁ ବନେଇ ପାରିନି ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବନଉଛି ତା ହାତ ପୁରା ଇଏ ହଉଛି ଗରମର ନାଲିଆ ପଡ଼ିଗଲାନି ହାତଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ନରମ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୁରା ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ପୁରା ଇଏ କରୁଛି ସେ ଟାଣୁଛି ତାପରେ ଏଇନା ଗୁଣ୍ଡି ପକେଇଦେବା ଟିକେ ଏ ଗୁଣ୍ଡି ଯାକ ଏଥରେ ପକା ସେଇନା ଏଠି ଧୋଦେଇକି ତଳେ ହାତ ରଖା ପଡ଼ି ହେଉଛି ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ହେଇ ନାହିଁ ହେଇନାହିଁ ମାନେ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଦିଦି ଗୁଣ୍ଡି ପକେଇ ପକେଇ ଏଥର ବନେଇବା ଭଲ ମାନେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ହାଲକା ହାଲକା ବନେଇବେ ତେବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସର୍ଷି ଦେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହିଁ ବନାଯିବ ତ ବହୁତ ମାନେ ଗରମ ଥିଲା ଏଟା ଟିକେ ହାତରେ ଆମେ ଇଏ କଲେ ହାତ ଫୁଟକା ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ କେମିତି ଲାଗିଛି ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁଣ୍ଡି ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେ ଭାଙ୍ଗ କରିବେ ସେତେ ହେବ ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁଣ୍ଡି ଦେଇଦେବ ପୁରା ଗାಂಠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଙ୍କା ହେଇଛି ପୁରା କପଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି କପଡ଼ା ଭଳିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିକି ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଥାଳିରେ ରଖେଇ ଦେଇଛୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲାନି ଟିକେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ ଦେଇତେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଡବା ଗୋଟେ ଆଣିଛି এই ডবাটা খুলি ডবা ডবা ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସୋଲ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଫେକ୍ଟ ସୁନପାମ ପୁରା ସାଇଜ୍ ସୋଲ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ବନେଇ ସାରେ ଟିକେ ଖାଲି ପିଡ଼ି ଦେବେ ଭାରି ପଡ଼ିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦୋକାନ ପରିକା ହେଇଛି ଏଟା ହଁ ଦୋକାନ ଭଳି ପୁରା ହେଇଛି କହିପାରିବନି ଯେ ଆମେ ଘରେ ପୁରା ବନେଇଛୁ ତ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଦୋକାନ ପରିକା ପୁରା ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଦୋକାନ ପରି ହିଁ ସୋଲ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଦିଶୁଛୁ ଆଉ ଦିଦି ଘରେ ତିଆରି କରିଦେଲା ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚେରି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଉପରେ ହଁ ବଢିଆ ରକମ ଦେଖା ଯାଉଛି ତ ଏବେ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଦିଶୁଛି ତ ଖାଇନେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆମେ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ପୁରା ସୋଲ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପୁଣି ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ ବଢ଼ିଆ ସୋଲ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମେ ଘରେ ପୁଣି ବନେଇଦେଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୋଲ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି ତ ମୋ ବାପା ଖାଇବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଖାଇସାରିଛେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ଖାଇବେ ଆଉ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ଗୋଟେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ସୋଲ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ରହୁଛେ ବାଏ